एक बार फिर बांकुड़ा में आरजीकर की घटना का विरोध किया गया। रविवार शाम को रैली बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के धरना स्थल से शुरू हुई और शहर के भैरव स्थान चौराहे पर सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज के धरना स्थल पर समाप्त हुई। इस विरोध रैली में बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों के साथ साथ कई आम लोग भी शामिल हुए। सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों की ओर से शौविक ने कहा कि हमारी सुरक्षा कहाँ है, हम काम पर लौटे, लेकिन इसी बीच सागर दत्ता की घटना घटी। अभी भी हमारे 4 व 5 नंबर मांगे पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आरजीकर कांड की सुनवाई और सुरक्षा की मांग को लेकर वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। দেখুন, মিছিলে নামা ছাড়া তো আমাদের আর কিছু করার নেই। আমরা এটুকুই পারি, রাস্তায় নামতে পারি, নিজেদের প্রতিবাদের ভাষা জানাতে পারি, এর বেশি আমাদের তো আর কিছু করার নেই। আজকে 51 দিন পেরিয়ে গেছে, কিন্তু আমরা এখনো সঠিক বিচার পাইনি। আমরা জানি না তদন্ত কোন দিকে এগোচ্ছে। আমরা সিবিআই এর কাছে, প্রশাসনের কাছে দাবি রাখবো যাতে তদন্ত মানে খুব তাড়াতাড়ি হয়, আমাদের অবহেলা বিচার পায়। আর 2 নম্বর, আমাদের প্রত্যেকটা হাসপাতালে যাতে সুরক্ষা ব্যবস্থা সঠিকভাবে হয় সেটা আমাদের এই প্রশ্ন। আমাদের সুরক্ষাটা কোথায়? আজকে দেখলেন সাগর দত্তে একটা ঘটনা ঘটে গেল, আজকে এই আন্দোলনের মধ্যে এই ঘটনা ঘটলো। আমরা এর পরে আর কি বলতে পারি? আমরা এর জন্য দাঁড়িয়ে এরই প্রতিবাদে আজকে রাস্তায় নেমেছি। আবার আমরা জানি না আমাদের আগে আবার কতবার রাস্তায় নামতে হবে, কতবার রাস্তায় নামলে কতজন এইভাবে ট্যাকেল হওয়ার পরে আমরা এই সুরক্ষা ব্যবস্থার দাবি ছিনিয়ে আনতে পারবো। আমরা বলতে পারছি না। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।